Once again, good morning. Today, 7th August 2026, and right now time is 11:23 a.m. Again, I am in Puratan Tablabari under Tulashikar Agri subdivision. So this power tiller belongs to Pradeep Deborma of Puratan Tablabari, and today I think due to some mechanical disturb, maybe he's doing some repairing. Gaida Pradeep ni mo power tiller bo bosor na hamani subsidy ta na ha sini department hoite bo bosor na hama 18 tam problem kha tabo khai piston thangri paltok emne khai apni total ko khai busuk bangla kheto yo pas kani khai pas kani mai joto de bor pai kha 20 ras tong teksa tong ngai pas kani bisung busuk bor kha bor jakana ti pone pas kani bor mo gana ni khadro den apni ni de mo joto no tam mai tam variety lamo puro bi joton line on boro joton line mo acha ngai power tiller emne khai asuk disturb khaliya na bole mo ki apni nije simite nijen kheto simite bai na buni kheto bayo bunyo bayo busukai rate na hala tabok busuk rate choli tong takalai 600 ঘন্টা 600 আচ্ছা একখানি বাইনা খাই কয় ঘন্টা নাং ina 2 gonta 15 minute গাই পুরা দিন কয় ঘন্টা রক বাইমান kam gana kai ba kheto gana kai ba apino 8 gonta ro কাই এমনে আপনি নিজে নি বাদেব বারা দেরি বুইনো না নিজেন থাকি বাইও কাই আপনি masan jaiban hata logi আচ্ছা মেশিন রক ঠিকাইমন আপনি ন kisa misa ta কো খোয়াইও পার্স দে মান থক মর্নিং কো কেম কুনি আচ্ছা গাই তাবক মো ঠিক গান না মোতাবক তো মোটামুটি কয়দিন খেতো কো বাইনা নাং খোলাতে bisin alia tei ko mas hafta kaisa সপ্তাহ গাইছা গাই না পাই থাকবেন না পুরা খেতো নং মো জাগাবো খুব কাহাম নথন্দ্রি ভং তলাও ঠান্ডা আং দङ So this power tiller actually belongs to Pradeep Deborma of Puratan Tablabari and he received from our office under the subsidy, and he procured this power tiller during the year 2018, and altogether he is saving around 5 kani, and this is his plot. The variety grown here is Purabi, and they are the local farmers of this new Tablabari. And today we start our field visit since from 10 early morning. So now we will be going towards to our sector officer at Rajnagar. Kai jodrona hambai janogo. Sung chini da Pradeep ni khukti kana je bo mo power tiller subsidy on hamani 2018 kai tini kicha oja disturb na bai boni jeno khulogoi thikai na tongha kai tabuk je rei choloi tongma khai ঘন্টা ওদের 600 কামু দা প্রদীপ কেম কোন বলে নামো